अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आज हमारा आईएएस का टॉपिक है आखिरत। आखिरत के बारे में, आखिरत का मतलब किसी को पता है? चलो मैं बता देती हूँ। आखिरत का मतलब है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है अकीदा आखिरत। ऐसा ही है? Yes. अकीदा आखिरत पर ईमान लाना। अकीदा आखिरत ये होता है बेटा, इस बात पे ईमान लाना कि ये दुनिया आर्जी है और एक दिन हमने इस दुनिया से कूच कर जाना है, चले जाना है। ऐसा ही है ना? Yes. जो लोग पैदा होते हैं वो मरते भी हैं। Yes. जी, हमारा टॉपिक है अकीदा आखिरत पर ईमान लाना। अकीदा आखिरत क्या है? ये कि ये दुनिया आर्जी है, ये फानी है, एक ना एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह पाक हमारा हिसाब लेंगे, हमारे अमाननामे तोले जाएंगे। जो लोग अच्छे ईमान करते होंगे उनको तोहफे में क्या मिलेगा? जन्नत। और जो बुरे करते होंगे उनको क्या मिलेगा? दोज़ख। ये तो सिर्फ मैंने आपको डिटेल बताई, ये मैंने सिर्फ आपको बताया। अब डिटेल में हम बात करते हैं अकीदा आखिरत पर ईमान। ईमान है आपका कि आपने एक दिन मर जाना है? Yes. है ना? Yes. अकीदा आखिरत पर ईमान लाना, हम इसका मतलब ये है कि हमने एक दिन इस दुनिया से कूच कर जाना है, हमने चले जाना है, हमने मर जाना है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दुनियावी ज़िंदगी आर्जी है। ये दुनियावी ज़िंदगी आर्जी है, ये सब कुछ आर्जी है जो हम करते हैं। हम यहाँ पे क्या करने हैं? हम यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। क्या करने आए हैं? जो हम यहाँ पे दुनियावी काम करते हैं वो क्या है? वो सब आर्जी है, वो सिर्फ आर्जी तौर पर हम करते हैं। हमारा असल काम क्या है? अल्लाह पाक की इबादत करना, नेकी करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। हमारा काम क्या है? ये काम है हमारा। और ये दुनिया आर्जी है, एक दिन हमने कूच कर जाना है इस दुनिया से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसानों के ईमान। अमाल क्या है? जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसके बदले क्या मिलता है? नेकियां। अगर हम किसी को पानी भी पिलाते हैं ना तो उसके बदले भी अल्लाह पाक हमें 10 नेकियां देते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम किसी की मदद करेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसके बदले हमें बहुत सारी नेकियां मिलेगी। आखिरत में जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हशर का दिन होगा, उस दिन हम अल्लाह पाक के सामने खड़े होंगे और हमारी नेकियों और हमारी बदियां दोनों हमारे सामने रखी जाएंगी। ठीक है? और जो लोग नेक होंगे ना उनको अल्लाह ताला क्या करेंगे? तोहफे में क्या देंगे? जन्नत। और जो बुरे काम करते होंगे, चोरी करते होंगे, चुगली करते होंगे, लोगों के साथ बुरा सलूक करते होंगे, उनको क्या मिलेगी? दोज़ख। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने जन्नत लेनी है कि जहन्नम? जन्नत। हमने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, उनकी मदद करनी है, अपने माँ बाप का कहना मानना है, अच्छा इंसान बनना है। ठीक है? और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। जब हशर का दिन होगा ना, जो लोग बहुत सालों पहले मर भी चुके होंगे ना, उनको अल्लाह पाक क्या कर देंगे? दोबारा जिंदा कर देंगे। वो क्यों करेंगे? हम ताकि जो हमारे मानामे होंगे, जो हमें अल्लाह पाक, जो हमने दुनिया में किए होंगे वो हमारे सामने रखे जाएंगे। तो वो फिर हम अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। किसके आगे हमने जवाबदेह होना है? अल्लाह के आगे। अल्लाह पाक हमसे पूछेंगे कि ये नेक बंदा है, इसके साथ क्या करें? इसको जन्नत दीजिए। इसने बुरे काम किए तो इसको क्या मिलेगा? दोज़ख। तो इसलिए हमें इस बात को सोच के चलना चाहिए कि एक दिन हमने अल्लाह पाक के आगे जवाबदेह होना है। एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है। एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है, अल्लाह पाक के आगे जवाबदेह होना है। अच्छे काम करने हैं हमने, किसी की चुगली नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, अमानत में खयानत नहीं करनी, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना, एक अच्छा तलबा इल्म बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बेटी बनना है। हमने सब कुछ जो अल्लाह पाक को पसंद है, अल्लाह पाक ने जिस चीज़ के लिए हमें भेजा हमने वो करना है। ठीक है? Yes. और हम लास्ट पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे ज़िंदगी बसर करो जैसे कि मुसाफिर, राह चलता मुसाफिर। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये बिल्कुल फानी दुनिया है। हमने कब मर जाना है किसी को नहीं पता, आज है कल नहीं है। तो हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है? हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी। जी बेटा।
آج سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑی سیڈ نیوز صبح ہمیں پتہ چلی ہے عثمانہ اشال کے ماموں کے حوالے سے، تو اسی لیے ہم نے آج کا آپ کا ٹاپک بھی آئی ایس سے ریلیٹڈ چوز کیا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتایا جائے، ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا جائے کہ آخرت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے. جس طرح سے ہمارا ایمان بیٹا جو شروع ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید ہے کہ اللہ پاک پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا، آخری نبی ماننا. اسی طرح سے اس کی ایمان کی ہماری جو بنیاد ہے اس میں عقیدہ آخرت بھی شامل ہے. عقیدہ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور آخرت کے دن، حشر والے دن، قیامت والے دن ایک دفعہ پھر ہم سب کو زندہ کیا جائے گا. اس بات پر ہمارا پکا یقین، پختہ ایمان ہونا چاہیے بینگ اے مسلم. جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لاتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھیں گے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اس دنیا سے اور ہمیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، اگر ہمارا اس بات پہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر تو بیٹا ہر بندہ جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ اس کا جو دل کرے گا، جیسا دل کرے گا وہ اعمال کرے گا، کیونکہ اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ اس نے مرنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف آخرت کا اور اپنے حساب کا، آخرت کے حساب کا احساس ہے انسان کے اندر جو کہ اسے اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. ہمیں چونکہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ پاک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، ان کا امتی ہونے کے ناطے ہم سے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، ہمیں جواب دہ ہونا ہے. تو اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھے سے اچھا اور نیک عمل کریں. آپ لوگ بھی کوشش کرتے ہو؟ جہاں تک ممکن ہو سکے خود کو برائیوں سے بچائیں، گناہ سے خود کو دور رکھیں، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں، اچھا مسلمان طالب علم بنائیں اور اپنے اعمال جو ہیں وہ اپنے دین اسلام کے اکارڈنگ کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارا جو ہے وہ اس زندگی کا اختتام ہو کے اگلی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے. اور اگین آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ بیٹا آپ لوگوں نے عثمانہ اشال کے ماموں کے لیے جب بھی نماز پڑھو گے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی بخشش مانگنی ہے، ان کے لیے اعلیٰ درجات کی دعا کرنی ہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کی قبر کی مشکلات آسان فرمائیں اور ہم سب کے لیے اگلی زندگی کے امتحان میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.